अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त मेरे साथ इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद है। वसीम साहब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 2021 की जो इलेक्शन होने जा रही है उसमें चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। वसीम साहब माशाल्लाह बड़े मशहूर इंजीनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जो वसीम साहब को अच्छे तरीके से जानते हैं, और यंगर जनरेशन जो है वो उसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि वसीम साहब MMP पाकिस्तान के सरबराह हैं और MMP पाकिस्तान ने इस मुल्क में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं और हर सूबे में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक MMP के पास हैं। वसीम साहब थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं माशाल्लाह, इतना बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे स्टाफ। आपको दोबारा शौक हो गया सर? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने ऑब्जेक्टिव से बड़ा लगाव, बड़ा मोहब्बत होती है। लग रहा है कि आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कुछ इस टाइप का बनाना है कि जो आप पीछे नहीं हट रहे। माशाल्लाह ये बात सही है कि आपने डिसाइड कर लिया है और कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को पता चले क्या हो क्या रहा है। पहले तो शेख साहब आपने ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जैसे मैं कंपनी चला रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो PEC वो कहते हैं ना टमाटर को दुआना बना देना, तो इंशाल्लाह उसको भी उसी तरह ही करूँगा जैसे मैंने कंपनी का किया है। तो मुझे क्यों ज़रूरत पेश आ रही है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, जबकि मैं अपने बिजनेस में सेटल हूँ और 15 साल की कंपनी चला रहा हूँ। आई एम पीसफुल लाइफ हर लिहाज से, और पॉलिटिक्स पाकिस्तान की ग्रुप्स बंदी पे मुहित है। कोई कहता है इसके साथ लगो, कोई कहता है इसके साथ लगो, अगर जीतना है तो ये करो। तो मैंने पिछला इलेक्शन भी इंडिपेंडेंटली सोलो इलेक्शन लड़ा। सिर्फ एक कॉज थी कि इस मुल्क में हमने बहुत कुछ सीखा लिया और अब हम कुछ देना चाहते हैं। जब आप 60 से ऊपर हो जाते हैं तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। पहले मैं ज़िंदगी में ग्रोथ में लगा रहा, तो जब मैंने ग्रोथ देख ली तो उसके बाद देखा कि हमने अगली जनरेशन के लिए क्या छोड़ा। जब आप वालिद बनते हैं फिर आप बाद में सोचते हैं कि यार इन बच्चों को मैंने क्या पढ़ाया, क्या किया। इसी तरह ही है, मैंने प्रोफेशन में एक पीक देखी। मैं यंगेस्ट डायरेक्टर रहा मौत में, मैं MD 32 साल का MD बन गया। 30 साल मैंने कंपनी चलाई, सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, ट्रैवल दुनिया में इतना किया। अब मुझे लास्ट मोमेंट पे ये क्यों शौक पैदा हो गया? तो शौक सिर्फ मुझे ओहदे के लिए नहीं है, क्योंकि जो 32 साल का बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर 30 साल रहा हो, उसको ओहदा क्या लेके क्या करना है। जहाँ तक कंपनी रन करने का, मैं किसी का इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी कंपनी चलाता हूँ, अपने हर लिहाज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिफ़िकल्टीज़ हैं ऑलरेडी। तो वो क्यों है? वो सिर्फ एक इसीलिए है कि कुछ ना कुछ पे बैक करना है। उसलिए है कि सिर्फ PEC में बहुत अच्छे लोग हैं। डॉक्टर आए, जमील आए, कादर शाह साहब आए, सब ने काम किए। मैं ये नहीं कहता किसी ने काम नहीं किया। अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सोच, उस वक्त के पॉइंट इन टाइम में हालात के मुताबिक काम किए। मैं भी ये कहता हूँ कि वो टाइम गुजर गया। मैं हूँ प्रोग्रेसिव आदमी। आई डोंट बिलीव इन पास्ट, आई लर्न फ्रॉम पास्ट। मैंने जो मैनेजमेंट स्किल सीखी हैं या जो मैंने कंपनी को रन करे, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आई एम ए विजनरी पर्सन। मैं अगले 5 साल का कंपनी को बताता हूँ कि क्या है। मैं बिजनेस प्लान 5 साल का लिखता हूँ, तो मैं PEC को 10 साल में देखता हूँ कि क्या होगा। 1,70,000 इंजीनियर बेरोजगार, रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट वेयर वी आर का असल मसला तो है कि हम खड़े कहाँ हैं, किसकी कोताहियां हैं, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं एक मेरे ज़हन में जरूर ये सवाल पैदा होता। लास्ट टाइम भी आपने कंप्लीट किया और जब दोबारा आप आए तो जाहिर है कि इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ज़रूर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, राइट? तो आपने जाहिर है कि काम किया होगा। What specifically you have in mind कि आप समझते हैं कि PEC, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी दुनिया जहान के बहुत सारे मुल्कों में इस टाइप के इदारों की ज़रूरत ही नहीं है।
امریکہ کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں جی پاکستان میں ضرورت ہے, اوکے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اب جو اس وقت چیئرمین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کنسٹرکشن بینک جو ہے وہ تقریباً میں نے بنا لیا ہے, میں نے یہ کر لیا ہے, میں نے یہ کر لیا, وہ کر لیا. اس کا مقصد ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی ہے نا, ذرا شیئر کریں گے جس کا ابتدائی ہمیں پتہ چلے کہ وسیم صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا مقصد کیا تھا؟ بینک بنانا تھا, ویلفیئر تھا, آفیسز بنانا تھا, خالی رجسٹریشن کرنا تھا, کیا تھا؟ آپ ایک چیز پکڑ کے اور اس میں کامیابی حاصل کر لیں اور باقی چیزیں اگنور کر دیں, یہ اچھی ریگولیشن. اس کا مقصد ہے ریگولیٹ کرنا, اچھے انجینئر پیدا کرنا, اچھے انجینئر پیدا کرنے کے بعد اچھی انسٹیٹیوشنز جون سی ہیں وہ میں بننا, عزت انجینئر کی سوسائٹی کے اندر بحال ہونا. اب وہ کہیں گے کیسی ہوگی, آپ کے آنے سے ہو جائے گی, ہی بڑا ویلڈ کوشچن ہے, بٹ کوشچن سمپل یہ ہے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی نے سٹارٹ کرنا ہے نا. پچھلے سارے چیئرمینوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا, ہو سکتا ہے ان کی ڈائریکشن میں فرق ہو سکتا ہے میری ڈائریکشن میں شاید اس طرح کا وہ پرائرٹیز نہ ہو جو ان کی پرائرٹیز تھی. میری پرائرٹیز بڑی سمپل ہے کہ انجینئر کو اس کا انجینئر کا مقام دلا دینا, اور اس کے لیے آپ کو سافٹ کام بھی کرنے پڑیں گے, اور سافٹ کام کی ڈیفینیشن ہے اس کو بولنا سکھانا, اس کی کمیونیکیشن سکلز سکھانا, اس کو کہنا کہ آپ کے پروفیشنل ایتھکس کیا ہے, اس پہ کام کرنا. ہو سکتا ہے وہ کیسے کیے جائیں, یہ ایک پنڈورا باکس ہے, کیسے کیے جائیں. اگر آج ہم پوچھیں گے تو میرے شاید جب ایک بندہ کوئی چیز کرتا ہے, کمپنی بناتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں نا کہاں چڑھنا ہے. تو اسی طرح یہ جب میں پی سی کو دیکھتا ہوں, پی سی ایک 76 سے لے کر اب تک کام تو ہوا ہے نا, ایک کوئی اٹین کیا, کچھ غلط نہیں ہے, کچھ ٹھیک ہے, جو بنا ہوا ہے ادارہ ہے, اس کی صرف ڈائریکشن کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا نا. جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ میں پروفیشن ہوں, میں ساری عمر انجینئرنگ کی ہے. میں ایک سیکٹر میں ٹھیکیدار بھی رہا ہوں, ٹھیکیدار سے کام بھی کیا ہے. میں انجینئر بھی ہوں, انجینئرنگ کا کام بھی کیا ہے. میں نے بزنس بھی کیا ہے انجینئرنگ کا, میں نے وہ کام بھی کیا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں 5 سال رہا ہوں, میں گورنمنٹ میں بھی کام کیا ہے. تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے تو انجینئرنگ پروفیشن کی تمام ٹریڈز جو ایک انجینئرنگ پروفیشن پی سی کے حصے دار ہیں میرے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کی پرابلمس کو سمجھتا ہوں. تو ان پرابلم کو سمجھنا, اور پھر دوسری بات ہے کہ میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں جو سیکھا ہے وہ مینجمنٹ سیکھی ہے نا, تو کیا پتا اس کی مینجمنٹ میں ہی کوئی ایشو ہو, تو میں اس مینجمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کروں گا. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو تھنک مائی سیلف کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ. اگر میں نے الیکشن جیتنا ہوتا پچھلا تو میں کسی اور طریقے کے کرتا. میں نے اپنے آپ کو پہلے سیل کیا کہ میں اگر ساتھ مل کے کسی کرتا تو میں اپنا ویژن نہیں دے سکتا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا, میں نے 3 سالوں میں کیا کیا کہ مجھے پتا چل گیا کہ میرا وہ آج کل لفظ بڑا ہے نا بیانیہ, وہ انجینئرز میں جا چکا ہے, وہ جا چکا ہے. اور وہ سمپل ہے کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے, پروفیشنل طریقے سے ٹھیک کرے گا. کتنی کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کو پتا ہے, لیکن نیت صاف ہے. تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ 8-10 ہزار ووٹ لے کے ایک سنگل, میرے ساتھ کوئی گروپ نہیں تھا, not a single group. I was alone fighting at the 3 months کی campaign, the alone fighting. No, I have no connection of PEC, no contact before, never thought of. So I thought کہ میں نے جو بھی کیا, میں I am confident کہ اللہ کو منظور تھا کہ اس دفعہ موقع نہیں ملا, تو اس دفعہ موقع ملنے کی کوشش ہے. تو اس دفعہ آپ سولو جا رہے ہیں, یا ظاہر ہے کہ الیکشن کے لیے وسیم صاحب آپ کو مختلف گروپس, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملانے تو پڑتے ہیں, اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس ہر پروونس میں بڑے ریکگنائز قسم کے گروپس ہیں کہ جن کے پاس اتنے ووٹس ہیں, ان کے پاس اتنے ووٹس ہیں, یہ وہ. تو کچھ نیٹ ورکنگ الائنسز کا بھی کچھ ہو رہا ہے یا کیا, کس طرح رہے گی؟ ابھی بگننگ ہے, لیکن میں آئی ہیو ناٹ closed my eyes. کوشچن یہ ہے کہ جو گروپ اس بہتری کے لیے ہمیں جوائن کرنا چاہیے گا, کیونکہ دیکھیں اس وقت میرا ایک گروپ ہے, وہ وسیم نذیر گروپ نہیں ہے, اب یہ کنورٹ ہو چکا ہے پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کے نام سے.
वो एक पैक्ड ग्रुप का एक नेटवर्क है 10,000 बंदों का. उन्होंने मुझको प्रेशराइज किया कि नहीं, इस दफा आप इलेक्शन जरूर लड़े और हम करना चाहते हैं. मैंने उनको कंसेंट दे दी. अब पब्लिकली वी आर देयर, वी आर गोइंग टू गो फॉर इट. अब उसमें अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि हु विल बी विद अस और हु इज नॉट गोइंग टू. बट ये श्योर है कि दे हैव डिसाइडेड टू गेट मी फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन. उसके लिए इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, जो को मैंने कंसेंट दे दी है उनको. तो अगर कोई ग्रुप, जो ग्रुप दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं, ठीक है, और सारे जो है वो भलाई चाहते हैं. शायद मेरे आने से डायरेक्शन जो सी है वो और तरह हो जाए, बेहतर को ना समझे, कोई और तरह की हो जाए. शायद आई कैन ब्रिंग न्यू आइडियाज इनटू द अपग्रेडेशन ऑफ द पीईसी. वो जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उससे हट के अगर कोई ग्रुप मेरे से चाहता है कि ये चेंज कौन सी लाए, अब वो चेंज का नारा भी खत्म हो गया क्योंकि आगे कौन सी हमने चेंज देख ली है. तो चेंज की बात मैं नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूं कि कमिटमेंट टू ड्राइव फॉर बेटर, सेम चीज बट वी नीड बेटर चेंज के लिए. तो आई एम ओपन टू डिस्कस हु जो मेरे आइडियाज हैं उसको वो बाय करते हैं और हमारे साथ वो कोऑपरेट करने को तैयार है. तो उसमें तो मुझे कोई इतराज नहीं है. उसमें मुझे ये नहीं है कि उसने बड़ा काम किया है, वो बड़ा है, वो बुरा है, वो छोटा है, ना, कोई ऐसा मसला नहीं. तो वी आर ओपन. तो माई टीम इज वर्किंग ऑन इट कि हम अब उसको फुल लॉन्च कर रहे हैं. लेकिन इस दफा हम काफी सीरियसली इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन को. और आई एम वेरी होपफुल कि हम जीतने का तो वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन हम अपना पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस दफा पीईसी के लिए कुछ बेटर प्रोग्राम लाके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. बेस्ट ऑफ लक. वसीम साहब की गुफ्तगू आपके सामने अभी जस्ट बिगनिंग है और इस सारे ये जो महीने हैं इसमें बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जिससे वसीम साहब से गुफ्तगू भी होगी और काफ़ी ओपन होंगी और बहुत सारे सवाल जो है वो हम जरूर रेज करेंगे. इजाज़त चाहते हैं.